ខ្ញុំមកកាលណាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ជាទីគោរពស្មើនឹងជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណជាទីសក្ការៈបូជាសូមថ្លែងនៅសេចក្តីគោរពដល់ឧត្តមឧត្តមចំពោះលោកគ្រូធម្មអាចារ្យទាំងអស់និងថ្លែងសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នេះជាបរមត្ថពុទ្ធិបរមត្ថធម៌ភាគទី4ប្រហែលជាមានមិត្តបទខ្លះលោកភ្លេចហើយដែលខ្ញុំសន្យាថានឹងផុសឬបន្តទៀតរំលឹកការផុសចាស់ទាំងរូប12ឬវត្ថុតូចក្តីធំក្តីដែលមានរូប13ជាមូលដ្ឋានដូចនេះឃើញថាវត្ថុតូចបំផុតដែលជាឫសជាមូលនៃវត្ថុទាំងអស់ពុំមានលើកលែងនៅក្នុងលើកនេះនឹងចក្រវាលពុំមានវត្ថុឯណាដែលមិនមានរូបទាំង13នេះដូច្នេះត្រូវពិចារណារកហេតុនិងបច្ច័យឲ្យឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដនៅរូបទាំង13ឯរបស់ធំដទៃទៀតដែលជាសំណុំនេះរូប12ដោយមានឱកាសខណ្ឌនៅទៅជារូប13ក៏មិនខុសអំពីលក្ខណៈរបស់រូប13សំណួរសួរថាតើកពិចារណាសភាវៈនឹងរកហេតុនិងបច្ច័យអាចយល់ហើយឬនៅបរមត្ថធម៌អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលមិនមានសមត្ថភាពដឹងដោយសារជំរឿខ្លាំងពេកតើអាចស្គាល់ច្បាស់ហើយឬនៅព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលត្រាស់ដឹងមិនមានអ្វីក្រៅអំពីបរមត្ថធម៌ដែលមានជំរឿដោយសាររូបមន្តរបស់ព្រះសាស្តាយើងអាចដឹងថានៅក្នុងទឹកមានភ្លើងនៅក្នុងភ្លើងមានទឹកហេតុដូចម្តេចបានជាអរូបដែលមានបញ្ញខណ្ឌដូចយើងដែរតែពុំអាចមើលឃើញយើងមើលឃើញនឹងចក្រវាលយើងនេះសត្វលោកទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងកាមភពរូបភពអរូបភពគឺដោយសារអវិជ្ជានៃសត្វលោកយើងតើអ្នកមានឧបនិស្ស័យរៀបចំខ្លួនហើយនៅខ្ញុំរកណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់សូមអនុមោទនាចំពោះអ្នកដែលមានសមាធិសត្វលោកភាគច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់ដឹងថាបុណ្យនិងបាបយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកទទួលផលឯបុណ្យនិងបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់មិនអាចទៅសុំបុណ្យឬសេចក្តីសុខពីនរណាបានជាដាច់ខាតមានតែយើងនេះឯងដែលត្រូវរកសេចក្តីសុខដោយបញ្ញាបើកបង្ហាញដោយព្រះសាស្តាទាំងឡាយដើម្បីឲ្យសត្វលោកមានសេចក្តីសុខហើយឲ្យបានផ្សាយសុខទៅចក្រវាល
ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនអាចទៅចាប់កំណើតនៅភពដទៃទៀតក្រៅអំពីភពផែនដីយើងនេះតើរូបដើម្បីដែលជាធម្មជាតិមិនមានវិញ្ញាណតើមានអ្វីខ្លះគឺបឋវីដែលយើងហៅធម្មតាគឺដីវាយោខ្យល់ដីជោភ្លើងអបោទឹកវណ្ណៈកពស់គន្ធៈគឺក្លិនរសជាតិអុជៈបូកនឹងអាកាសរូបដើម្បីឲ្យទៅជារូបដែលអាចមើលឃើញធំឬតូចព្រះពុទ្ធសម្ដែងថារូបតូចនេះរូបទាំង12មិនអាចបែកគ្នាបានជាដាច់ខាតការរត់យ៉ាងលឿនបន្តគ្នាមកដល់កន្លែងនេះសួរថាពិតឬមិនពិតជាការពិតណាស់ព្រោះថានៅក្នុងលោកយើងនេះមិនមានរបស់អ្វីដែលមិនមានវណ្ណៈគន្ធៈរស័កពីព្រោះរបស់ធំគឺផ្សំមកអំពីកលបៈរួមគ្នាជាច្រើននោះឯងរបស់ធំដែលជាសំណុំរបស់តូចក៏ត្រូវមានលក្ខណៈដោយរបស់តូចដែលតូចកើតរត់របស់ធំកើតរត់ដូចគ្នាគឺជាសង្ខារធម៌កាលណាអស់បច្ច័យអត់កើតធម៌រូបក៏រលត់ធម៌កើតរលត់ជាសង្ខារធម៌ដែលជាហេតុមានបច្ច័យដែលជាសង្ខារធម៌ដូច្នេះរបស់ក្នុងលោកដែលប្រែប្រួលមកពីសង្ខារធម៌ដូច្នេះសង្ខារធម៌គឺជាធម៌ដែលមានហេតុនិងបច្ច័យធម៌ទាំងឡាយមានហេតុនិងបច្ច័យធម្មជាតិពុំមានចិត្តគ្រប់គ្រងមានតែ13រូបការកើតរត់គឺជាវត្ថុដែលកម្រើកដែលមានហេតុនិងបច្ច័យមកពីធម្មពលបើធម្មជាតិមិនមានធម្មពលកើតរត់មិនមានគឺអសង្ខារធម៌និងវិសង្ខារធម៌គឺព្រះនិព្វានហេតុនិងបច្ច័យក៏មិនមានសង្ខារធម៌មិនមានដូច្នេះយើងដឹងហើយថាពីតូចបំផុតគឺលបៈរហូតដល់ធំបំផុតគឺមានតែ13កលបៈរូបដែលយើងឃើញវត្ថុមានធំតូចពណ៌ខុសគ្នារឹងទន់លាក់មកពីធាតុទាំង8ដែលមិនបែកគ្នានោះមានការផ្សំខុសគ្នារបស់ទាំងអស់គ្មានដឹកដែងសូម្បីតែថ្នាំពេទ្យគ្រាប់បែកមហូបអាហារផ្លែបន្លែលាក់ក៏ត្រូវតែមានរូប13ដោយយល់ច្បាស់គេអាចនិយាយថាក្នុងទឹកមានភ្លើងក្នុងភ្លើងមានទឹកលោកយើងនេះបើមិនមានធម្មពលគឺមិនមានជីវិតដូច្នេះហើយបានជាមានធម្មពលមកអំពីព្រះអាទិត្យធម្មពលមកអំពីទឹកធម្មពលនៅក្នុងដីធម្មពលមកអំពីខ្យល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបគឺថាគេអាចធ្វើឲ្យមានគិសនីធម្មពលហ្នឹងតាមព្រះអាទិត្យក៏បានតាមទឹកក៏បានទឹកគេដាក់ដង្ហាន់ឲ្យយូរលើតាមទឹក
នៅក្នុងដីជីដីដើម្បីយកធម្មពលប្រើធម្មពលមកពីខ្យល់គឺចង្ហាល់វិលទៅហើយគេអាចធ្វើបង្កើតភ្លើងប្រើបានសមុដ្ឋានគឺរូប13សម្រាប់រូបមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង15ទៀតសម្រាប់រូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងសរុបទាំងអស់25រូបក្របៈរូបមិនទៀងដែលការរត់គឺជាទុកលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកបើជាទុករបស់នោះជាអនត្តាឯវត្ថុធំក៏ដូចគ្នាគឺស្ថិតនៅលើច្បាប់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដោយសាររូបមន្តរបស់ព្រះសាស្តាស្ដីអំពីក្របៈរូបតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះតើអាចយល់ច្បាស់ហើយឬនៅបើមិនយល់ឬយល់មិនច្បាស់មិនអាចបោះជំហានទៅមុខបានទៀតទេតែបើច្បាស់ពិតប្រាកដហើយនឹងអាចបោះជំហានទៅមុខទៀតខ្ញុំបានធ្វើសំណួរថាអរូបដែលមានបញ្ញខណ្ឌដូចយើងដូចជាប្រេតទេវតាយើងពុំអាចមើលឃើញរូបដែលដោយសារអ្វីមិនមានអ្វីក្រៅអំពីធាតុ13ឬ8ដែលបំបែកគ្នាមិនបាននោះធាតុខ្យល់មានច្រើនជាងគេបំផុតអាចថាជាធាតុខ្យល់មាន 95% ជាឧទាហរណ៍ឯធាតុ7ទៀតមានតែ5% ខ្ញុំជឿថាអាចយល់បានកន្លែងនេះឥឡូវនេះអាចយល់ច្បាស់តាមច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រហើយតែមិនមែនបានសេចក្តីថាឃើញធម៌នៅឡើយអ្វីត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តហើយតែមិនទាន់ឃើញត្រូវធ្វើដូចនេះទៀតបប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចនេះទៀតខ្ញុំសូមផ្អាកទុកឲ្យមុតប្រធរទាំងអស់គិតដើម្បីចម្រើនបញ្ញាប៉ុន្តែព្រះសាស្តាលោកបានចំណោទបានឆ្លើយហើយខ្លាចតែមិនបានយល់គាថារបស់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលាជួបគ្នាលើកក្រោយធ្វើសំណួរសម្រាប់ពិចារណាអំពីហេតុបច្ច័យនៃរូបធម៌ទឹកតើមានហេតុនិងបច្ច័យដូចនេះខ្លះតុកកៅអីយើងណាតុកតើមានហេតុនិងបច្ច័យដូចនេះខ្លះដើមឈើរស់តើមានហេតុនិងបច្ច័យដូចនេះខ្លះហេតុអីបានយើងខ្ញុំកំណាខ្ញុំបានសួរអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទាំងឡាយគឺតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាខាងក្រោមតាក់ទងនឹងចិត្តចំពោះដែលបានសិក្សាហើយតើអកុសលចិត្តហេតុនិងបច្ច័យចិត្តបំផុតតើមានអ្វីខ្លះតាមអធិស្ឋានរៀងខ្លួនពុំមានអ្នកយល់ឬអ្នកមិនយល់ពុំមានអ្នកមិនចេះឬអ្នកចេះមានតែហេតុនិងបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសូមរំលឹកកន្លែងហ្នឹងនៅពេលថារកឃើញឬមិនឃើញអត់មានបុគ្គលទេគឺហេតុនិងបច្ច័យធ្វើយើងយល់នឹងហេតុនិងបច្ច័យធ្វើឲ្យយើងមិនយល់ទេប៉ុណ្ណឹង
ខ្ញុំបាទសូមកែមិនមែនធាតុ13ទេគឺរូបប្របីលក្ខណៈរូប4អាកាសរូប1ត្រូវជា13English translation. Recalling dans Old Post. Whether referring to the 12 type of matter or objects small or large, they are fundamentally based on the 13 type of matter. Thus, it can be seen that the smallest objects are the root and foundation of all things without exception. In this world and universe, there is no object that does not consist of these 13 type of matter. Therefore, one must contemplate too clearly and truly see the cause and condition of these 13 type of matter. A 4 other large objects, which are aggregate of 12 type of matter combined with the space element, Akasa Datu, to become 13, they do not differ from the characteristics of the 13 type of matter. The question is the contemplation of natural characteristics and the search for cause and condition already understood. Paramatta Dhamma is so deep. That even sage may lack the ability to know it. Is it clearly known yet? The Buddha who attained enlightenment found nothing other than this deep Paramatta Dhamma. Through the teacher's formula, we can know that in water there is fire, and in fire there is water. Why is it that formless beings, Arupa, who have 5 aggregates like us cannot be seen? In this universe, all beings born in the sensual sphere, Kama Bhava, fin material sphere, Rupa Bhava, and immaterial sphere, Arupa Bhava, are there because of ignorance, avidya. Are you, who have the spiritual disposition, Upanisaya, ready yet? He will continue to provide further explanation. He rejoices with those who have right view, Samadhi. Most beings do not yet know that we are the creators of our own merit, Bun, and Demri, Bap, and we are the receivers of the results. Merit and Demri exist within the heart of each individual. One absolutely cannot beg for merit or happiness from anyone else. It is only we ourselves who must find happiness through the wisdom revealed by the teacher so that beings can find peace and radiate that peace to the entire universe. This is why the Buddha cannot be born in other realms beside this earth. What are the 13 types of matter that are non-conscious by nature? They are, earth. Patavi, wind, vayo, fire, tero, water, apo, color, vana, smell, ganda, taste, rosa, nutritive essence, aura, plus the space element, akasa rupa, to become visible matter, large or small.
The Buddha taught that 10 small units consisting of 12 elements cannot be separated from each other, they arise and vanish very rapidly in succession. At this point, the question is it true or not? It is certainly true because in our world, there is nothing that does not have color, smell, and taste, because large things are composed of many kalapa, clusters, joined together. A large object, being an aggregate of small units, must have the same characteristics as the small units. If the small arise and vanish, the large also arise and vanish. This is Sankara Dhamma, conditioned things. When conditions are exhausted, that Dhamma does not arise and it vanish. Arising and vanishing is Sankata Dhamma, which is caused by condition known as Sankara Dhamma. Therefore, things in the world change due to Sankara Dhamma. Thus, Sankara Dhamma and Sankata Dhamma are phenomena that have cause and condition. All phenomena have cause and condition. Nature without a controlling mind consists of only 13 types of matter. The arising and vanishing is a movement of matter that has cause and condition derived from energy. If nature had no energy, arising and vanishing would not exist. That would be a Sankata Dhamma or Visankara Dhamma, which is Nirvana, where cause and condition do not exist, and Sankara Dhamma does not exist. So, we know that from the smallest kalapa to the largest, there are only 13 kalapa rupa. What we see, objects being large or small, different colors, hard or soft, etc., comes from 8 inseparable elements in different combinations. Everything without exception, including medicine, bone, food, fruits, vegetables, etc., must consist of 13 types of matter. By understanding this clearly, one can say that in water there is fire, and in fire there is water, etc. In this world, if there is no energy, there is no life. That is why there is energy from the sun, water, earth, and wind. 13 types of matter are for those without a controlling mind, and another 15 for those with a controlling mind, totaling 28 types of matter. Kalapa Rupa is imperman, which is suffering, du Kalakana, being imperman is suffering, and if it is suffering, that object is non-self, anatta. Large objects are the same, they are subject to the laws of anicca, dukkha, anatta. This is according to the teacher's formula regarding Kalapa Rupa. Based on my explanation, is it clearly understood yet? If it is not understood or not clearly understood, one cannot step further forward. But if it is truly clear, one can proceed. He asked, why can we not see formless beings with 5 aggregates like Preta or Deva? It is nothing other than those 13 elements, or the 8 inseparable ones, where the wind element is the most dominant. For example, the wind element could be 95% and the other 7 elements only 5%. I believe this can be understood here. Now you may understand clearly according to scientific laws, but that does not yet mean you have seen the Dhamma. Everything is correct according to the formula, but if you haven't seen it yet, what should be done next? I will pause here to let all Dhamma friends think to develop wisdom. However, the teacher already has the answer, I only fear you might not understand this verse. Respectful salutation and farewell. See you next time.
Question for contemplating the cause and condition of material Dhamma. What are the cause and condition of water? What are the cause and condition of a table? What are the cause and condition of a living tree? Below is regarding the mind, for those who have already studied. What are the immediate cause and condition of an unwholesome mind, Akusala Sita? According to each individual's disposition, there is no one who understands or does not understand. There is no one who knows or does not know. There are only cause and condition. Traduction française. Rappel d'une ancienne publication. Qu'il s'agisse des 12 types de matière ou d'objets petits ou grands, ils reposent fondamentalement sur 13 types de matière. Ainsi, on voit que les plus petits objets sont la racine et le fondement de toute chose sans exception. Dans ce monde et cet univers, il n'existe aucun objet qui ne soit composé de ces 13 types de matière. Par conséquent, il faut méditer pour voir clairement et véritablement les causes et les conditions de ces 13 types de matière. Quant aux autres grands objets, qui sont des agrégats de 12 types de matière associés à l'élément espace, Akasa Dhatu, pour devenir 13, ils ne diffèrent pas des caractéristiques des 13 types de matière. La question est, la méditation sur les caractéristiques naturelles et la recherche des causes et conditions sont-elles déjà comprises? Le Paramattha Dhamma est si profond que même les sages peuvent manquer de capacité pour le connaître. Est-il déjà clairement connu? Les Bouddhas qui ont atteint l'éveil n'ont rien trouvé d'autre que ce profond Paramattha Dhamma. Grâce à la formule du maître, nous pouvons savoir que dans l'eau il y a du feu, et dans le feu il y a de l'eau. Pourquoi les êtres immatériels, Arupa, qui ont 5 agrégats comme nous ne peuvent-ils pas être vus? Dans cet univers, tous les êtres nés dans la sphère sensuelle, Kamabhava, la sphère de la fine matière, Rupabhava, et la sphère immatérielle, Arupabhava, s'y trouvent à cause de l'ignorance, Avidya. Êtes-vous, vous qui avez la disposition spirituelle, Upanisheya, déjà prêt? Je continuerai à donner des explications successives. Je me réjouis avec ceux qui ont la vue juste, Samadhiti. La plupart des êtres ne savent pas encore que nous sommes les créateurs de nos propres mérites, Bun, et des mérites, Bap, et que nous en sommes les destinataires des résultats. Le mérite et le démérite résidant dans le cœur de chaque individu, on ne peut absolument pas mendier le mérite ou le bonheur auprès de quelqu'un d'autre. C'est seulement nous-mêmes qui devons trouver le bonheur par la sagesse révélée par les maîtres afin que les êtres puissent trouver la paix et diffuser cette paix dans tout l'univers. C'est pourquoi les Bouddhas ne peuvent pas naître dans d'autres mondes que cette terre. Quels sont les 13 types de matière qui sont par nature non conscients? Ce sont, la terre, Patavi, le vent, Vayo, le feu, Tero, l'eau, Apo, la couleur, Vana, l'odeur, Ganda, le goût, Rosa, l'essence nutritive, Aura, plus l'élément espace, Akasarupa, pour devenir une matière visible, grande ou petite. Le Bouddha a enseigné que ces petites unités composées de 12 éléments ne peuvent absolument pas être séparées, elles apparaissent et disparaissent très rapidement à la suite. À ce stade, la question est-ce vrai ou non? C'est certainement vrai car dans notre monde, il n'y a rien qui n'ait de couleur, d'odeur et de goût, car les choses imposantes sont composées de nombreux kalapas, agrégats, réunis. Un objet volumineux, étant un agrégat de petites unités, doit avoir les mêmes caractéristiques que les petites unités. Si le petit apparaît et disparaît, le grand apparaît et disparaît également. C'est le Sankhara Dhamma, chose conditionnée. Lorsque les conditions sont épuisées, ce Dhamma ne surgit pas et il disparaît. Apparaître et disparaître est le Sankhata Dhamma, qui est causé par des conditions appelées Sankhara Dhamma. Par conséquent, les choses dans le monde changent à cause du Sankhara Dhamma. Ainsi,
Le Sankara Dhamma et le Sankata Dhamma sont des phénomènes qui ont des causes et des conditions. Tous les phénomènes ont des causes et des conditions. La nature sans esprit directeur ne comprend que 13 types de matière. L'apparition et la disparition sont un mouvement de la matière qui a des causes et des conditions dérivées de l'énergie. Si la nature n'avait pas d'énergie, l'apparition et la disparition n'existeraient pas, ce serait la Sankata Dhamma ou Visankara Dhamma, c'est-à-dire le Nirvana, où les causes et conditions n'existent pas, et le Sankara Dhamma n'existe pas. Ainsi, nous savons que du plus petit Kalapa au plus grand, il n'y a que ces 13 Kalaparupas. Ce que nous voyons, des objets grands ou petits, des couleurs différentes, dur ou mou, etc., provient de ces 8 éléments inséparables dans des combinaisons différentes. Tout, sans exception, y compris les médicaments, matière. En comprenant cela clairement, on peut dire que dans l'eau il y a du feu, dans le feu il y a de l'eau, etc. Dans ce monde, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il y a l'énergie du soleil, de l'eau, de la terre et du vent. 13 types de matière concernent ce sans esprit directeur, et 15 autres pour ceux avec un esprit directeur, soit un total de 28 types de matière. Le Kalaparupa est impermane, ce qui est souffrance, du Kalakana, être impermane est souffrance, et si c'est souffrance, cet objet est non soi, anatta. Les objets volumineux sont identiques, ils sont soumis aux lois d'Anika, dukkha, anatta. Ceci est conforme à la formule du maître concernant le Kalaparupa. D'après mon explication, est-ce déjà clairement compris? Si ce n'est pas compris ou pas clairement compris, on ne peut pas faire un pas de plus. Mais si c'est vraiment clair, on peut avancer. J'ai demandé, pourquoi ne pouvons-nous pas voir les êtres immatériels ayant 5 agrégats comme les Prétas ou les Devas? Ce n'est rien d'autre que ces 13 éléments, ou les 8 inséparables, où l'élément vent est le plus dominant. Par exemple, l'élément vent pourrait représenter 95% et les 7 autres éléments seulement 5%. Je crois que cela peut être compris ici. Maintenant, vous pouvez comprendre clairement selon les lois scientifiques, mais cela ne signifie pas encore que vous avez vu le Dhamma. Tout est correct selon la formule, mais si vous ne l'avez pas encore vu, que faut-il faire ensuite? Je m'arrête ici pour laisser tous les amis du Dhamma réfléchir afin de développer la sagesse. Cependant, le maître a déjà la réponse, je crains seulement que vous ne compreniez pas ces versets. Salutations respectueuses et au revoir. À la prochaine fois. Question pour la méditation sur les causes et conditions du Dhamma matériel. Quelles sont les causes et conditions de l'eau? Quelles sont les causes et conditions d'une table? Quelles sont les causes et conditions d'un arbre vivant? Ci-dessous concernant l'esprit, pour ceux qui ont déjà étudié. Quelles sont les causes et conditions immédiates d'un esprit malsain, akusala citta? Selon la disposition de chacun, il n'y a personne qui comprenne ou ne comprenne pas. Il n'y a personne qui sache ou ne sache pas. Il n'y a que des causes et des conditions.